প্রভু জগন্নাথের রথযাত্রায় যোগ দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। দিল্লিবাসীর শান্তি সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন তিনি। দিল্লিতে প্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তিনি রথের দড়িতে হাত লাগিয়ে ভক্তদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন এবং সমগ্র দিল্লিবাসীর শান্তি, সুস্থতা এবং কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ, আবেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে। তিনি জানান, প্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদে দিল্লিতে যেন সৌভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও উন্নয়নের পরিবেশ বজায় থাকে। রথযাত্রায় বিপুল সংখ্যক ভক্ত, সাধারণ মানুষ এবং বিশিষ্টজনেরা অংশ নিয়েছেন। অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয় এবং ধর্মীয় আবহে মুখ্যমন্ত্রীর অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে বলে মন্তব্য করেন আয়োজকরা। आज कमला नगर में हमारे गीता भवन पंचायती भवन के द्वारा बहुत ही सुंदर जगन्नाथ जी की यात्रा जो पिछले 20 वर्षों से लगातार चल रही है, निर्विघ्न संपन्न होती है और हजारों भक्त इसमें सहभागिता लेते हैं। जब माँ सुभद्रा अपने भाइयों के साथ में नगर भ्रमण के लिए निकली है, तो मैं ये सोचती हूँ कि ये पूरा सप्ताह जब तक कि 27 तारीख को स्वयं उड़ीसा के भगवान जी की रथ यात्रा निकलेगी, तब तक दिल्ली में ये उत्सव लगातार अलग अलग मंदिरों में मनाया जाएगा। मैं दिल्ली की जनता को भगवान प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान जी की कृपा दिल्ली पे, देश पे, हम सब पे यूं ही बनी रहे।